نظامی. وزارت صنعت و تکنولوژی نو در دایره دستور سپرشوی پرزیدنت جمهوری کردستان پیشوای میرفت محترم امام رحمان جهت عملی نمایی هدف چهارم استراتژی صنعت‌مندی با صورت کشور و تامین منتظم سالهای رشد صنعت فعالیت نموده حجم استحصال محصول صنعتی را در نیم ساله یکم سال 2022 به 19.1 میلیارد سومانی رسانید که نسبت به همین دوره سال پیشین 17.3% زیاد میباشد و 2.8 میلیارد سومانی بر زیاد استحصال شده است محصولات. حجم استحصال محصولات صنعتی با نرخ‌های سالهای داخلدار در همین دوره به نظر داشت سوخه انرژتیکا و نفت و گاز به 15.6 میلیارد سومانی و افزایش آن به 126.3% رسانیده شده است. دوستان عزیز، در وقتی پیشنهاد آماری در طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان ما سوخه انرژتیکا و نفت و گاز را وارد میکنیم. در حالتی به او را وارد نکردن، شرکت ما خرید کردن 126.3% سوخه صنعت رشد یافته است. حجم استحصال محصول صنعتی در صنعت کشور در صنعت کارگر نسبت به همین دوره سال پیشین 18% یا اینکه به مبلغ 11.7 میلیارد سومانی زیاد، صنعت استخراج 350 میلیون سومانی یا اینکه 8.3% زیاد میباشد. تحلیل‌ها نشان دادند که افزایش استحصال محصولات در ساحه‌های صنعت کارگر در دوره ثباتی نسبت به سال پیشین در زیرساخت‌های زیرین مشاهده می‌شود. از جمله استحصال محصولات خوراکوری یک جای بانشافی‌ها و تماکو 126%، استحصال نساجی، دوزندگی چرم محصولات از چرم و پایه‌افزار 131%، استحصال متالورژی و استحصال محصولات تیار فلزی 106.5%، استحصال محصولات کیمیایی و استحصال محصولات فارماسیوتیکی 1.6 برابر زیاد است که حصه سوحه ذکر در حجم عمومی محصولات صنعت کشور 90% را تشکیل می‌دهد. در دوره حساباتی رشد صنعت در همه منطقه‌های جمهوری بغیر از ولایت مختار بدخشان کوهی تامین گردیده است. متاسفانه در ولایت مختار بدخشان کوهی همگی 72% تامین گردید. در ولایت سوق 123.8%، در ختمان 113.5%، در ناحیه توبه جمهوری 107.3% و در شهر دوشنبه 108.3% را در بر میگیرد. حصه ولایت سوق در صنعت کشور این 58.3% میباشد. ولایت ختمان 22.6%، ولایت مختار بدخشان کوهی 9.4%، شهر دوشنبه 8.3% و ناحیه توبه جمهوری 113.3% را در ترکیب حجم استحصال محصولات صنعتی کشور تشکیل می‌دهد. طبق معلومات رسمی در همین دوره گردش سودای خارجی 3 میلیارد و 513 میلیون دلار را تشکیل داده نسبت به سال گذشته 14.6% یا اینکه 450 میلیون دلار زیاد میباشد. صادرات 1.2 میلیارد دلار این ماه که تقریبا 34.6% را تشکیل داده است و نسبت به همین دوره سال پیشین 1.6 میلیون دلار این ماه زیاد میباشد. صادرات در سمت صنعت باشد 887 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا تشکیل داد و نسبت به همین دوره سال گذشته 163% یا اینکه 343 میلیون دلار زیاد میباشد. حجم بقیه محصولات به یکم ینور سال 2022 مبلغ 6 میلیارد سومانی را تشکیل داده. استحصال محصولات در همین دوره به 19.1 میلیارد سومانی رسید که از این 19.4 میلیارد سومانی با نظر داشت بقیه سالهای پیشین به فروش برآورده شده. بقیه به یکم ایول سال 2022 مبلغ 5.7 میلیارد سومانی را تشکیل داد. بقیه محصولات اصلا از سوی بقیه محصولات صنعت معدن اصلا از خوکه نیست و مبلغ 4 میلیارد سومانی باقی آمده است. طبق معلومات‌های آماری حجم سرمایه‌گذاری در نیم ساله یکم سال روان به سرمایه اساسی از روی نمودهای فعالیت اقتصادی در این دوره در ساحه صنعت 2.4 میلیارد سومانی را تشکیل داده است. حجم سرمایه‌گذاری نسبت به همین دوره سال 21 در مجموع 30.9 میلیون سومانی افزایش یافته است. در ماه‌های ینور ایون سال 22 در جمهوری 137 کارخانه‌های نوی صنعتی با تأسیس 1296 جای کاری و 47 کارگاه با 2501 جای کاری در مجموع 184 کارخانه کارگاه با 3797 جای کاری ساخته و استفاده داده شده است. از جمله در شهر دوشنبه 13 کارخانه، ولایت سوق 42 کارخانه، ختمان 43 کارخانه، ولایت مختار بدخشان کوهی 9 کارخانه و ناحیه توبه جمهوری 30 کارخانه. از 30 کارخانه نو در همین دوره
246 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол гардидааст. Дар нисои 2022 ба миқдори 2479 корхона ба қайд гирифта шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли пешин 160 корхона зиёд мебошад. Бояд тазаввур дод, ки ба ҳолати 1 январи соли 22 аз 90 корхонаи аз фаъолият бозмонда вуҷуд дошт, ки аз ин 58 корхона зиёда аз 5 сол фаъолият накардаанд. Дар ҳолати зарурат ман метавонам ки бо иттилоъоте нисбат ин масъала дар давраи ҳисоботӣ 13 корхона аз рӯйхати корхонаи аз фаъолият бозмонда бароварда шуданд, аз ҷумла 7 корхона барҳам дода шуданд, 2 корхона дар самти фаъолият худро иваз намуданд, балки фаъолияти 4 корхона барқарор карда шудааст. дар натиҷаи рӯйхати корхонаҳои аз фаъолият бозмонда баровардани 13 корхона шумораи боқимондаи он 77 корхонаро дар бар мегирад. аз ҷумла дар вилояти Сух 15 корхона, Қатмон 13 корхона, вилояти Муқтори Бадахшон 5 корхона, шаҳри Душанбе 25 корхона ва ноҳияи Табиаи Ҷумҳурӣ 19 корхона. дар ҳамин нишон медиҳанд, ки дар дигар кишварҳои ҳамсоя низ чунин умедҳо вуҷуд доранд ва бо назардошти бунёди корхонаҳои нав, таҳия накардани нақшаҳои мушаххаси корӣ, наомӯхтани бозор ва истифода кардани технологияҳои муосир сабаби аз фаъолият бозмондани онҳо мегардад. бинобар ин новаста аз тадбирҳои андешидашавии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазорат, масъалаи аз фаъолият боз мондани корхонаҳо ҳамасола тағйир ёфта истодааст. ҳозирини гиромӣ, дар давраи ҳисоботӣ иҷроиши барномаи рушди металлургияи ранга ва сиёҳ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи соли 2025 135% иҷро гардидааст. барномаи рушди саноати сабук дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022 160% тамин гардидааст. инчунин дар давраи ҳисоботӣ иҷроиши барномаи рушди қолинбофӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 21-25 ҳамагӣ 99%-ро ташкил медиҳад, ки сабаби иҷро нагардидани нишондиҳандаҳои барномаи мазкур асосан аз ҳисоби суст шудани талаботи бозор нисбат ба қолинҳои тафтингӣ арзёбӣ мегардад. дар давраи ҳисоботӣ истеҳсоли баъзе намудии маҳсулотҳо нисбат ба ҳамин давраи соли 22 барзиёд иҷро гардиданд. тилло 115%, нухра 171%, симоби металлӣ 181%, 29 намуди маҳсулоти саноати сабук аз 107 то 350%, истеҳсоли 42 намуди маҳсулоти соҳаи машинасозӣ, саноати мудофиа ва химия аз 104 то 650% ва маҳсулоти резинӣ, фториди калсий, шири растанӣ барои дороворӣ яхдон зиёда аз 1000%, истеҳсоли 50 намуди маҳсулоти саноати хӯрокворӣ аз 112 то 400% ва истеҳсоли намудони он равғани ангид ба хӯроки чорва бошад то 700%, истеҳсоли 20 намуди маҳсулоти саноати сохтмонӣ аз 102 то 370% ва намуди он пинофен, рехтаи рангӣ ва хишти сафолии ороишӣ зиёда аз 1000%, истеҳсоли ангиш 114%, истеҳсоли маҳсулоти ҳунарҳои мардумӣ аз 110 то 320% иҷро гардиданд. бояд қайд намуд, ки саноати хӯрокворӣ барои афзоиш додани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот бо истифода аз ашёи хоми дохилӣ ва володатӣ имкониятҳои калон дошта нисбат ба дигар соҳаҳои саноат камхарҷ мебошад. ғайр аз ин истеҳсоли бисёри он нисбати камсармояталаб буда имконияти таъсиси корхонаву коргоҳҳо бо ҷалби сармоягузорони маҳаллӣ ба роҳ мондан мумкин аст. рушди соҳаи мазкур метавонад таваззуни савдоро бо таври назаррас беҳтар созад, зеро қисми зиёди маҳсулоти хӯрокворӣ ки эҳтимолан метавонад дар дохили кишвар истеҳсол гарданд, мутаассифона ворид карда мешаванд. дар давраи ҳисоботӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбии зертобии вазорат пешравиҳо ба назар расида, ҳамкориҳо бо муассисаҳои таълимии давлатҳои тараққикарда ба роҳ монда шудааст. аз ҷумла дар ин давра раванди таълими тариқи онлайн дар ҳамаи донишгоҳу донишкадаҳои ҷумҳурӣ бо муассисаҳои таълимии ҷумҳурии Корея ба роҳ монда шуд. тавассути ташаббуси роҳбарияти вазорат ба ватиёра намудани мутахассисони сатҳи баланд, ки дар соҳаи саноат зарур мебошанд, равона гардидааст. дар ҳамин асно роҳбарияти вазорат ба фаъолияти ҳамарӯзаи муассисаҳои илмию таълимӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, ҷиҳати густариши ҳамаҷонибаи ҳамбастагии илм бо истеҳсолот, баланд бардоштани сатҳи маърифияти касбӣ, устодон омӯзгорон, ҳамкориҳои муассисаҳои таълимӣ бо корхонаҳои санъатӣ, инчунин дар сатҳи зарури тайёр намудани мутахассисони шахсии соҳаи санъат дар оянда низ чораҷӯӣ карда мешавад. дар ин давра баҳри густариш ва ба роҳ мондани ҳамкориҳо як қатор вохӯриҳо бо мулоқотҳои
маҷозӣ роҳбарияти вазорати санъат ва технологияи навҷи Туркистон бо намояндагони дипломатии ниҳодҳои байналмилалии молиявӣ, созмонҳои байналмилалӣ ва ширкатҳои хориҷӣ баргузор гардид. Дар пресс-релизе ки дар дасти шумо аст ҳамаин дида мешавад, метавонед хонед. Ҳамчунин дар раванди рушди соҳаи санъат бояд қайд кард ки дар моҳи апрели соли 2022 бо истифода додани фабрикаи бӯйгардонӣ ва иншоотҳои ёрирасони ширкати муштаракаи Талхобод дар замонаи конҳои тилло ва сурмаи камчол, шоҳкам ва ҷӯрбоӣ мавриди баҳрбардорӣ қарор дода шуд. Иқтидори солонаи корхона 1,5 миллион тонн буда ва ба истифода додани иқтидорҳо ташкили 1500 та ҷойи кори нав дар назар ҳаст. Инчунин мавриди истифода додани коргоҳи поксозии тилло ва нуқра дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ТБА Душанбе санъати коҳи банақшак гирифта шуда, иқтидори лоиҳавии корхонаи поксозӣ дар як сол афинаж мегӯянд то 4 тонна тилло ва 1 тонна нуқра мебошад. Бо ин истифода додани коргоҳи мазкур 50 ҷойи кори нав дар моҳи айнӣ ташкил карда шуд. Самтҳои асосии рушди санъат дар давраи санъаткунонӣ бо сурати кишвар ва таъмини мунтазами исlohҳои рушди санъат аз амалишавии масъалаҳои зерин вобастагӣ дорад. Рушди бевоситаи санъати насоҷӣ ва қолинбофӣ, гузариш ба аз содироти пахтаи хом ба маҳсулоти ниҳоӣ, рушди санъати истихроҷи маъдан бо таваҷҷуҳ ба васеъ намудани истеҳсоли металлҳои қиматбаҳо, инчунин мис, рух ва сур, навсозии истеҳсоли алюминий ва тавсеяи истифодаи маҳсулоти алюминий, рушди химияи ангиш, таъсиси корхонаҳои воридоту васкунанда дар соҳаҳои гуногуни санъат ва ғайра мебошад. Муҳтарам вазир, ютуб канали СССР дар бораи шакар гап задем ки аз Ҳиндустон, аз Россия ворид мешавад. Оё мумкин аст ки дар Тоҷикистон ҳамин кора ташкил кунем? Ростигар ман вақте ки ба мансаби вазирӣ шудам, яке амбисия буд ки ман дар Тоҷикистон бояд ки истеҳсоли шакар шавад. Як проблема аслие ки истеҳсоли шакар ин додани заминҳое ки заминҳои хеле бузург обӣ барои истеҳсоли лаблабу мебошад. Бояд бо проблемаи мо муҳтарам ҷаноб оли чандин бор ҳамин масъала қайд мекунад. Маслан дар Украина, дар Беларусия ҳосилнокии замин бо лаблабу барои лаблабу бесобиқа аст, хеле зиёд аст. Дар заминҳои мо мутаассифона кам истеҳсол мегардад. Фикри ман қатъие ки ҳамин шакар худаш қадар моли хуб нестад, яъне ки вай ба таъсири манфӣ барои саломати мардум мерасонад, лекин барои таъминоти ҳаррӯзаи талаботи мардум мо она роҳи дигар надорем, дар наздикӣ фақат она мо бояд ки воридот кунем. Валерий Алимович, Лидия РИА Новости. У меня несколько вопросов. Первый. Ощутил ли Таджикистан влияние в промышленности и в сельском хозяйстве, влияние санкций, объявленных Россией, для России западными странами, учитывая, что Россия главный торгово-экономический партнер, и учитывая то, что у нас очень много предприятий с российским бизнесом, и многие предприятия экспортируют из России то сырье, которое необходимо им для производства. Второй вопрос по поводу производства алюминия. Вы дали только в цифрах экспорта, но дайте, пожалуйста, абсолютную цифру, насколько ниже, выше прошлогоднего периода, и прогнозный план на этот год. Спасибо. Любые санкции, это ограничения, это как бы хотим не хотим, это будет последствия, и в основном последствия это отрицательные. На сегодняшний момент основной торговый партнер Таджикистана это Российская Федерация, и после введения санкций, естественно, это очень сильно влияет на некоторые наши стратегические направления, особенно касается вот тех отраслей, которые Таджикистан, например, от них сильно зависит. В первую очередь это нефтегазовый сектор, обеспечение нефтепродуктами рынка Таджикистана. Кроме этого, мы на сегодняшний момент те ограничения по зерну, которые Россия сама в ответ ввела, и тоже это влияло в первую очередь на наши компании, которые занимаются переработкой зерна и производством зерновых культур. И на сегодняшний момент они тоже имеют определенные последствия, но и самое еще поразительное то, что, например, вы все являетесь свидетелем того, что таджикский зерновой рынок очень стабильно сейчас идет. То есть цена, например, на муку на сегодняшний момент она наоборот имеет тенденцию к уменьшению. То есть это тоже является значимым для нашего рынка. Мы считаем, что
очень 35% мирового рынка зерна это Россия и Украина, но исторические поставки всегда были у нас Казахстан. И казахские поставки на сегодняшний момент они полностью удовлетворяют таджикский рынок, и наши компании, которые занимаются переработкой зерна, они все себя комфортно чувствуют, и ценовые параметры на сегодняшний момент на таджикском рынке они очень стабильны. По маслу у нас тоже есть определенные вопросы по обеспечению сырья для комбинатов, которые перерабатывают масляные культуры. Но, например, по сахару ситуация такая, что у нас есть очень большая диверсификация, и исторически, несмотря на то, что поставки были с России, но сегодня уже можем говорить о том, что индийские поставки, они тоже создают очень такую нормальную ситуацию для обеспечения рынка, своевременного обеспечения качественными с точки зрения ценовых параметров, например, сахара. Я считаю, что санкции, они, естественно, они как бы будут влиять отрицательно, но это дает нам возможность самим заниматься диверсификацией поставок, находить новые дополнительные рынки, и чтобы промышленный сектор Таджикистана был стабильно обеспечен тем сырьем. А Наталка не повлияла, ведь вы тоже закупаете часть сырья из России. Новый чат ответил уже на второй вопрос, и там тоже есть. Касательно алюминиевой компании, у них есть взаимоотношения с русским алюминием по обеспечению самого сырья глинозема, но как только то, что я знаю, на сегодняшний момент они имеют поставки с дальних рынков, и кроме того у них есть стабильные поставки с Павлодарского глиноземного завода. И можно сказать, что, например, на эти поставки у них всяких воздействий, санкций как бы не наблюдаем. Касательно текущей ситуации, если позволите, здесь есть руководитель КАП, он вам ответит. Мы отметим, что в прошлом году было произведено 60 тысяч тонн алюминия. В этом году есть улучшение. Мы в этом году установили более 50 новых электролизеров, и до конца года еще планируется установить 120 электролизеров. Есть определенные трудности этого по вопросу логистики, так как некоторые наши продукты ввозятся из-за рубежа, это в частности из Китая, и есть определенные трудности в вопросе поставки. Но все эти вопросы уже решены, все основные компоненты мы возим на предприятие, и в этом месяце планируется установить еще 15 электролизеров. По мощности производства уже к концу года у нас будет мощность производства 120 тысяч тонн в годовом выражении. Также по результатам 6 месяцев есть рост уже 20%. Поэтому мы в этом году планируем рост, и в следующем году также будет рост, и та планка, которая установлена со стороны правительства, министерства, как бы ежегодный рост будет составлять не менее 25% ежегодно. سوال من همین شما در صحبتتون از وقتتون با قبل رئیس اخبار خواندید و گفتید که تیلو زیاد شد تولید تیلو من میخواستم بدونم که در کدام کارخانه ها اصلا تیلو زیاد شد ولی محصولاتی وطنی تیلویی فروشان در داخل و خارج کشور چگونه است؟ دو تا شرکت بزرگی استثمار کننده تیلو، این شرکت TBA و شرکت توکوبوت استثمار خود را از ماه اپریل آغاز کردند و در دوام آخری صبح نشاندادها نظر رسمی کردند در استثمار تیلو و این خیلی مهم است برای خود ماکرواقتصاد جمهوری تاجیکستان و بهتر کردن سطح هم تامینات اسباب خارجی برای طلبات اقتصاد و دیگر نشاندادهای ماکرواقتصادی. کارکردی تیلو در فروش مخصوص سروای دولت هست. در حقیقت ما با خلاصه آمدیم که من سازمان دادن این کارخانه‌ای که محصولات خامی در جمهوری استحصال شونده را آنها استحصال میکنند از آن جمله در ساحه جواهرات ما آماده کردیم در شهر دوشنبه و وعده دادیم که در مدت سال آینده تا آخر سال آینده 4 تا کارخانه بزرگی استحصال محصولات جواهراتی در جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه سازمان کرده میشود. اینچنین برای کارکرد مثلا خوکه میسه که از شرکت مشترک زرافشان تاریخاً به خارج کشور صادرات میگردید
корхонаи металлургии сохтмонаш идома дорад ва мо барнома дорем ки дар охири моҳи июни соли оянда корхонаи калонтарини истеҳсолкунандаи мисли металлӣ қодирияти 50 млн доллар ба истифода метиҳем. شما جو درباره نقش منطقه‌های کشور صحبت کردید در اقتصاد و از برآمد شما معلوم است که نقش ولایت مختلف کوهستان بدخشان در اقتصاد کشور میتوان گفت که ناچیز هم هست در کدام این منطقه و شما ماهای اخیر زود به ولایت بدخشان می‌روید در شهر خراب هم هستید. ولی مشکلات اساسی ولایت بدخشان سابق رئیس ولایت هم گفتن که بیکاری دیگر به حال خود ماندگی است و شما در خبرنامه‌تان وزارت و دیگر مقبول گفتن که ما رشد می‌کنیم. سوالم این بود که مشخصاً مقامات تاجیکستان، حکومت تاجیکستان برای رشد ولایت مختلف کوهستان بدخشان کدام برنامه‌ها دارند و برای عملی کردن این برنامه‌ها از کجا مبلغ‌ها را پیدا می‌کنند؟ و دو سوال دیگه هم داشتم که بعضی از کارشناسان از حضور یا از ورود سرمایه هنگفت چینی به تاجیکستان نگرانی میکنند و میگن این چیز برای اقتصاد کشور خطر دارد. در رابطه با این دو سوال داشتم. سوال اول این بود که فعلا نقش شرکت‌های چینی در صنعت کشور چگونه است و به نظر شما برای چی بجز از سرمایه‌گذاران چینی دیگر سرمایه‌گذاران مثلا از کشورهای غربی کمتر به بازار تاجیکستان توجه دارند؟ بعد درباره همین پیشبینی تاثیر تحریم‌ها شما اجازه که کرد البته پیشبینی شما چی است در آینده مثلا اگر تحریم‌ها شاید تا چند سال دوام کنند و اقتصاد تاجیکستان به خصوص به صنعت کشور چه تاثیرهایی خواهد داشت؟ نماینده جمهوری تاجیکستان هست و تمام برنامه‌هایی که حکومت جمهوری پیاده می‌نماید نوبست از کدام مناطق اونو به همه یک خیلی رقم کردشن شما دعوت هستیم. پرابلم اصلی که اینوسترهای کلان و ولایت مختلف بدخشان کوهی نمی‌رفتن این نبودن خود اینفراستراکچور هست. شما می‌دانید که با اون نگاه نکرده که مبلغ‌های خیلی بزرگ و اینفراستراکچور ولایت مختلف بدخشان روانه کرده می‌شود در سال‌های اخیر این نو حاصل خود را داده ایستاده است. همه وقت در تمام جلسه‌های کوهی سروری دولت تاکید می‌کنند که توجهی خاصه نسبت به ولایت مختلف بدخشان کوهی از تمام وزارت‌های داخلی باید دیده شود. برای سازمان دادن کارخانه‌های کلان مثلا صنعت کوهی در ولایت مختلف بدخشان کارهای خیلی زیاد موجود است. پیش از همه تامینات برق ضرورت دارد. نیاز مثلا شرکت‌هایی که در ولایت سوخت کار می‌کنند، شرکتی مثلا شرکتی تابکوگودی که موضوع استفاده کردن یا دیگر شرکت‌ها اونها طلبات مینیمالی مثلا 20 مگاوات برق دارند، 30 مگاوات برق دارند. تمام قدرت برقی ولایت مختلف بدخشان کوهی هم 30 مگاوات است. یعنی در حالت ساختمان کارخانه‌های کلان کوهی برقی رو باید پیش از همه از وجود پیدا شود. از این شده حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات داخلگار حاضر دو برنامه بزرگ در ولایت مختلف بدخشان کوهی سبزور و سنابور نیروهای آبی برقی که در اونجا حاضر یک سال آینده باید افتتاح گردد. این شرایط اول می شود که ما در اونجا شرکت‌های کلان کوهی را سازمان کنیم. من 100% باوری دارم که زیر توجه خاصه سروری دولت است و این کار را ما میکنیم. مگر این سپارش داده شده است که ما چند تحقیقات کنکریتی برای سازمان دادن مثلا پروژه‌های اینوستیسیونی که در ولایت مختلف بدخشان کوهی میشوند خیلی حالت آماده باشه است و ما کارهای زیاد را اینجا کردیم و نزدیکی من رفته بودم و اینجا چندین کنترل پرسپکتیوی هستند که ما البته که آنها را دیده و با طریق هم مبلغ‌های خودی و جلب مبلغ خارجی و پارتنرهای خارجی مثلا در شما اطلاع میکنم که این کار رفته ایستاده است و حاصلی رو دیده باید میشود. این چنین در مختلف بدخشان کوهی چندان فعالیت‌هایی که وابسته به سازمان دادن پارک‌های تکنولوژی نوش نشندان کلان وابسته به آن مناطقی آن مناطقی ولایت مختلف ما آماده کردیم و رهبریت ولایت بدخشان پیشنهاد کردیم. این در شهر خراب یک برنامه خیلی خوبی صنعتی‌کنی وابسته هم از کارخانه‌های که سابق شوروی هستند هم تحلیل‌های عمیقی که مثلا برای تامینات مواد بازوقه در خود شهر خود و دیگر مناطق کارا را دیده ایستاده. تمام ناحیه‌های ولایت مختلف بدخشان کوهی من سپارشی سروری دولت رفتم دیدیم و خود یک برنامه خیلی مکمل آماده کرده ایستادیم. من باوری دارم که در ولایت مختلف بدخشان کوهی یک خیلی جهش خوبه در سایر صنعت ما شما باید که شاهد اون
гарми. Ширкатҳои чинӣ дар умуман сохтори кӯҳии ҷумҳурии Тоҷикистон ширкатҳои чинӣ хеле муҳим ҳастанд, гарчанде ки чӣ гапе бошад набошад, ширкатҳои чинӣ инвестиссияҳои хеле бузург карданд ва дар Тоҷикистон хеле ширкатҳои майда ва носолим нест. Масалан ширкати Зичине ки дар ширкати муштараки Зарафшон ҳаст, ин Зичин дар даҳгона калонтарин ширкатҳои ҷаҳон ворид мешавад ва онҳо чизе ки шумо қайд кардам, корхонаи муштараки Зарафшон ҳам аз нишондоҳаҳои молиявӣ ва андозе ки ӯ меспорад яке аз ширкатҳои калидӣ дар соҳаи санъати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва инчунин мо соли оянда тибқи сипориши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон корхонаи металлургиёнро мекунем ки Тоҷикистон бори аввал мисли металлиро истеҳсол мекунад. Мисли металлӣ ин чи аст? Шумо дарк кунед, масалан он масъалаи климат, дигаргуншавии обу ҳавои дунё ва дигару дигар технологияи навро онҳо ҷаҳиш мекунанд ва пеш аз ҳама ҷаҳиш ин вобаста ба он металлҳое ки таъсиррасон барои истеҳсоли энергияи сабз мебошанд. Мис оянда хеле таъсиррасони бузург мегардад дар соҳаи таъминот. Инчунин дар Тоҷикистон мавҷуд ҳаст литий, дар Тоҷикистон металлҳои нодир мавҷуд ҳастанд, ёви, тантар. Инчунин дар Тоҷикистон яке аз калонтарин бузургтарин депозитҳои калони дунё ин нуқраи Кӯҳи Мансур ва дигар. Ҳозир ҳамаи инҳо ба он равона карда шуданд ки бори аввал қодирияти ҷумҳурии Тоҷикистон ва қодирияти сохтори кӯҳии ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналхалқӣ баҳогузорӣ шуда истодааст ва ин метавонад таъсир расонад ба ҷалби сармояи мустақим ва ғайримустақим ба санъат ва иқтисоди ҷумҳурии Тоҷикистон. Инчунин пешбинӣ шумо гуфтед, Уинстон Черчилл як гапи хуб гуфтагия ки пешбинӣ кардан як кори ба ғайре гуфтааст ки ба ғайри пешбинии вазъияти шуда, пешбинии ояндаро кардан як мушкилоти худшро дорад. Лекин ман фикр мекунам ки асли 21 ин асли металлҳо аст. Дед ки ин чӣ ширкат аст, чаро омадааст, чаро наомадааст. Ҳамаш бисёр вақт мутаассифона худи мардуме ки аз худи ман намегӯям ки ин масалан ягон кори ғайри нодуруст бошаду дигар, лекин надонистани худи асоси масалан ташкилии ширкатҳое ки дар биржа номарӣ шуданд, но хеле механизмҳое ҳастанд ки онҳоро назорати хеле вазнин мекунанд ва дар онҷо ягон кори ғайри стандартӣ кардан ғайриимкон аст. Масалан омадани ширкате ки шумо хеле таваҷҷӯҳ кардед ва навиште ки дар Такоб ширкати Талко аст ва онҷо ширкати масалан Талко Менеҷмент дигар гапҳои ҳама нодуруст буданд мутаассифона, лекин ба он нигоҳ накарда омадани ширкати британӣ дар бозори кӯҳии Тоҷикистон як қадами бузург аст ва ҳозир вобаста ба он ки энергияи сабз талабот ба металлҳое ки энергияи сабзро созмон мекунанд хеле баланд шудааст. Дар ин ҳолат албатта ки таваҷҷӯҳи тамоми дунё нисбат ба сохтори кӯҳии Тоҷикистон барзиёд карда истодааст. Ширкатҳои чинӣ, ҳамсояи мо Чин аввал ҳамсоя наздик одам мегӯянд, мегӯянд ҳамсояи наздик аз пеши дур нақстар. Лекин ба ин нигоҳ накарда мо дарк мекунем ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар сохторҳои мо ширкатҳои бузурги дунявӣ ҳам иштирок кунанд ва дар ин ҷода дар ҳамҷоягӣ бо тамоми сохторҳои ҷумҳурӣ мо корро идома додем. Александр Назаров, агентство Рейтер. Шерешил Лимович, у меня вопрос по переговорам с американцами. Есть ли у вас вообще в планах осуществлять поставки сурьмы в Соединенные Штаты, так как они испытывают проблемы с асимметричными санкциями со стороны России по ввозу сурьмы для своего военно-промышленного комплекса? Второй вопрос по поводу, короткий, по поводу золотодобывающих предприятий. Сколько их у нас сейчас работает? Сколько из них с китайским участием, то есть капиталом? И на этот год еще планируется открытие каких-либо предприятий по добыче золота? И с кем они? По поводу ВАСТа, флюорита, то есть Токопского блока. Русским языком я хочу объяснить. Касательно сурьмы, то, чтобы вы понимали, Таджикистан это уникальное место для таджикского народного сектора. Более 52% мирового запаса сурьмы это на территории нашей страны, это для нашей гордость, мы должны этим гордиться, потому что сурьма это не только военные нужды, это космическая отрасль, сурьма это вот самые высокие здания, которые в мире есть,
вот вы видите фасады, да, это не только алюминий, там используются покрытие сурьмы и так далее. Сурьма это наше богатство, мы его знаем, мы как бы занимаемся определенной стратегией для того, чтобы мы свое надежное место в обеспечении сурьмы мирового рынка имели. С американцами никаких у нас переговоров нет. Есть у нас предприятия, которые сейчас производят, и есть определенные партнеры, которые они с ними работают уже. Азовский ГОК, Азовский металлургический комбинат, они производят сурьму, обеспечивают европейские, я не знаю, возможно, и американские рынки, но они работают. Касательно будущее, да, сурьмы, у нас мы как бы имеем возможность, что несколько таких компаний, как Alcogold делать, потому что Alcogold это на сегодняшний момент это 10% мирового запаса, мирового производства и рынка. И планируется в ближайшей перспективе в следующем году уже вторую линию Alcogold тоже запустить, для того, чтобы мы уже стали очень большим игроком. Еще построиться, мы планируем строить металлургический завод. То есть это сурьма не как концентрат, а сурьма как металловое производство. По вопросу Кокопского ГОК. Да, Кокопский ГОК является дочерней структурой таджикской алюминиевой компании. Но у него есть контракт, никаких отчуждений, никаких ввод в состав акционеров этого комбината нету. Это есть коммерческий контракт, при котором британская компания делает модернизацию, и она уже сделала определенные шаги. И эта модернизация позволяет этой компании обеспечить яванский Talco Chemical необходимым сырьем, это флюоритом 98% флюоритом. То есть, когда была там развернута, мы тоже промолчали, но я вам ответственно говорю, что это абсолютно прозрачная, это публичная компания. Никаких больших там изменений в структуре мирового рынка со стороны этих компаний не получится. Это маленькое производство, 1700 тонн флюорита для Talco Chemical, а их производство хлористого алюминия. То есть, если было бы это золото, мы могли сказать, что там есть какие-то непрозрачные структуры и так далее. Это публичная компания, она инвестирует в соответствии с соглашением. И на сегодняшний момент британские технологии уже вот это тоже факт, то, что вот у нас самолетом уже привезли первую партию, и мы планируем в течение следующего месяца уже запустить Кокопский ГОК и производить необходимые сырье для яванского Talco Chemical. А эта компания, в свою очередь, может обеспечить себя и другие компании, русские алюминии, мировые компании, тоже с алюминием. Золото? Золото? Золото добывать, что 5 сколько? Золото у нас и будет это 19 компаний у нас в Таджикистане, из них 4 китайские. Но китайские, они тоже есть компании, в которых тоже есть участие и правительство Таджикистана, как я сказал, хорошо, правительство Таджикистана там имеет 30%. Минуты استحصال پیلا تقریبا 340 تن پیلا استحصال دارید است در جمهوری تاجیکستان. با اون نگاه نکرده که حاضر اگر شما پیام سروای دولت رو گوش کرده باشید در اونجا نسبت سوهای پیلاکاری توجه خیلی کلان داده شد و طبق سروش سروای دولت حاضر ما برنامه مخصوص ویدی روش سوهای پیلاپروری پیاده کرده استادیم. همسایه ما ازبکستان در اینجا خیلی پیشروی نظر است دارد و ما وابسته به تجربه آنها این چنین استفاده بردن تجربه بزرگترین استحصال کننده پیلای دنیا جمهوری همسایه ما جمهوری چین ما کاربری کرده ایستادیم. پرابلم اساسی پیلا و استحصال پیلا این تامین بودن با همون توت و برگ توت میباشد. متاسفانه توتایی که در دوره شوروی شروع شده بودن و همه پیر گشتن و تصمیماتی اونها خیلی پایان است. و توتایی که حاضر مثلا در جمهوری ازبکستان اونها 54,000 گیتار و مثل این باغی که ما میشنونیم و مثل باغ اونها پیلش موندن. خیلی جمهوری ازبکستان خیلی قدرتی زمین‌های بزرگ دارد، متاسفانه ما اینو نداریم و این نگاه نکرده ما در منطقه‌ها که تاریخاً پیلا استحصال میکردن باز کاربری کرده ایستادیم با شرکت پیلای تاجیک و با خلویی که از ما کردیم و نقشه و شورابینایی که وابسته به ایام سروای دولت آماده کرده شده و زینه و زینه آنها با خاطری که یک حاصل نقش شود در این وجوده ما پیاده میکنیم. پیلای تاجیک هم همینجا متناوب بیشتر دارم. پیلای تاجیک هم من بعد با پیلای تاجیک مثلا شما مشخصات چپاگر میذارید مهم ما میدونیم که پیلا استحصال پیلا برای شما هم داریم مثلا یک تن پخته اگر کیلو کار کرده شد مثلا $3,000 روز ارزش پخته باشد بعد کار کرد و استحصال مثلا لباس
تقریبا یک تن بخته $8,000 $10,000 میشه. پیله یک تن پیله بعد کورکر و استحصال این اون نمود محصولاتی از ابریشمی تو $250,000 میشه. ببینید چقدر. این هم میدونیم در این جودا ما کوشش میکنیم که کاربری کنیم پیشروی شد. و این تامینات روغون برای ما شما یک خیلی جای ناموس هست. بودن روغون برای هم آبرو ما در کدام جلسه نباشیم، خصوصا همسایه ما با یک هیجان گپ میزنن که چقدر همین روغون ایمیجی جمهوری تاجیکستان رو بلند بوده است، چون که این پروژه خیلی بزرگ است و قدرتی خود تاجیکستان کردن این پروژه‌های بزرگ این شما یک مکمل بودن دولتداری ما است. با تمام پروبلم داریم ما باید این فخر کنیم دونیم. البته صنعتچیان هم درک میکنن و ما در تامین روغون و بغیر از سمنت با حکومت هم پیشنهاد کرده بودیم. خیلی خون و دیگر مواد ساختمانی البته که با اونجا پیشنهاد میکردن. متاسفانه بغیر خون و سمنت دیگر این آرماتور و دیگر نمودی موادهای متالی ضرورت است که ما اون رو در تاجیکستان استفاده نمیکنیم. در این یگان کار کردن متاسفانه نمیتونیم، لیکن در تمامی نمودی استحصالاتی که در جمهوری تاجیکستان است، فیسکوش سرمایه دولت تمام اول پریورتی داده میشد به اون محصولاتی که در داخل ما در داخل جمهوری تاجیکستان استحصال می‌کنند. مروان شامل شما هستم از روزنامه جوان تاجیکستان. محترم وزیر میگفتید که علی حال در حدود جمهوری چقدر کارخانه‌های بزرگ صنعتی فعالیت میکنند که تامینات آنها پورا از حساب اشیاء خام وطنی برنامه داشته است. این امور دقیق گفتن غیر امکان است که ما میتونیم با شما اینو رو بررسی کرده پیشنهاد میکنیم، لیکن اصلا اگر گیریم محصولاتی که در ساحه صنعت سبک این ساحه صنعت سبک این چی است؟ از پخته استحصال کردن این نمود این یک تامیناتش هست. متاسفانه در ساحه کارکرد پخته در جمهوری ما پروبلم داریم، چون که قدرت اقتدارهای جمهوری تاجیکستان و تکنولوژی نوینی که میتونه قدرت داشته باشد که محصولات سطح بین‌المللی استحصال کند متاسفانه خیلی کمچین است. یک از شرکت‌های موفق این شرکت جمله دنغره میباشد که در ناحیه دنغره شما دیدید پورا سیکلی پورا این یک ابروی ما هم هست کلاستر یگانه‌ای که در آینده ما می‌بینیم که چنین کلاسترها در جمهوری تاجیکستان 6 دانه شوند. این کار فعالیت خیلی خوب دارد و تاثیررسان است و نشان‌دهنده صنعت سبک و هم تامین کردن جای کاری و در دیگر جاها هم گفتم مثلا در متالورگی رنگر شرکت آلومینی تاجیک هم هست. اینا خیلی زیاد کردن تامینات بزرگ داخلی رو. چرا؟ چون که آلومینی در جمهوری تاجیکستان هم کارکرد شد و وقتی که کارکرد میشه و اطلاع برای شما هر یک ساحه استحصالات میتواند که 5 ساحه دیگر جمهوری را پیشروی کند. یعنی ما اینو درک میکنیم و کوشش میکنیم که وابسته با تامینات اشیاء خام محلی در تمام جاده‌های صنعت جمهوری کارکرد تامین کرده شود. مرحمتشون. محترم جناب وزیر فخرالدین خوابی سپوتنیک تاجیکستان، از 3 سوال داشتم با شما. یکیش در مورد کن یا جلوه‌ای که در مرغاب است اگر خطا نکنم که قرارداد شده بود با چین استخراج شود، همین کارش به کجا کشید؟ دوم موضوع استحصال نوری‌های مینرالی که مثال برای دهقانا بسیار مشکل کلان خلق کرد، دادوایشان برآورد، بسیار نرخ‌های رفت خوب بالا شد که هیچ حق آدم نمیگیرن، برای کشاورزان مشکل کلان ایجاد شد. که در تاجیکستان خب نهایت نوری‌های مینرالی خودش خواهد داشت، در حالی که میگوید تمامی جدول مندلیف در تاجیکستان هست، لیکن اون نوری مینرالی استحصال نمیکنه. از سوم در کمیته انداز بسیار یک چیز جالب بود که شرکت تالکا با این وجود که بحران است و دیگر گپا چند دختراش داچکاهاش قرضاشون کندیان. خب چطور امکان شد؟ چطور از کجا خب استحصالشون خوب شد؟ این قدری گفتن استحصالشون خوب نیست، ولی از کجا یافتن قرضه انداز کندن؟ تشکر. کن یک جلوه این شرکت اسمینیرال شرکت چینی است. پروبلم اساسی چیزی که من قید کردم ما در ولایت مختلف دارشان می‌کنیم نبودن برق این یک پروبلم رقم یک برای رشد ساحه استخراج می‌باشد و این نگاه کردم اونها طریق دیزل و استحصال می‌کنند.
закони хеле перспективаи камол дорад, мутаассифона аз сабаби набудани барқ проблемашон ҳаст. Ман дар сафар дар ҳайати мотори бадахшонгурӣ оиди ҷалби инвеститсия барои аз манотиқи маслан шаҳри хорум таъмин кардани вақт ва корхона мо дида баромадем ва ширкати чинӣ ҳозир мабағ ҷустаи истодааст ки хеле масъала дар ҳолати таъмини барқи бо тарифи дизел истеҳсол накардан барқи бо тарифи дизел си мекунанд истеҳсол мекунанд, лекин худият ва арзиши асли истеҳсол хеле боло аст. یعنی شما فکر کنید که بچه ها رو می‌کنند 500 بعدی 500 یکی از کمپانی بهترین است متاسفانه معمولا این ترانسپورتور و خصوصا ترانسپورتور برقی تقدیم روشنی کارخانه و کرده ایستاده است و این بیان کرده ایستادن که ما امسال باید که نشان‌ده‌های همین شرکت نظر واسه گذاشته شما می‌تونید و تبلیغ کنید ما این رو کوشش کرده ایستادن که در آخر سال خیلی باید که فعالیتشون رو سمت فعالیتشون رو درست کنند. اویل نورال‌های مینرالی طلبات جمهوری ترکستان چند نمودی نورال‌های مینرالی هست. این از طریق نورال‌های کلی یعنی میگن کلی نورال‌های فسفوریتی هستند 4-5 نمود هستند و نورال‌های آزوتی هستند. زمینی که ما داریم برای پروژه کشتاب تقریبا نشان‌ده‌های دانشگاه تقریبا 750,000 تن نورال‌های مینرالی ضرورت دارد. یعنی که این تاثیررسان و حسینوکی زمین 100% است. ما می‌دونیم و اون مثلا استحصالاتی جمهوری ازبکستان و دیگرها با صفت استحصالاتی وابسته آن است که آنها تاریخاً کارخانه‌های کار کرده استحصال نورهای مینرالی داشتند. ما یک شرکت بزرگی که در جمهوری تاجیکستان است، این شرکت آزوت است، شرکت تاجیک آزوت صادقه حاضر نامش همین شرکت یک کارهای نظررس اجرا کرده شما میتونید اون رو ببینید و اگر که مسئله تامیناتی بعضی نمود تجهیزات‌هایی که کارخانه اصلا تجهیزات‌های خصوصا تجهیزات‌های اوکراین سازمان داده شده بوده است در شهر سوما ما با اونها خودم شخصا گفتگو داریم خوشبختانه در اونجا جنگ نشده جنگ از اونجا رفت و در اونجا اونها اگر آماده کنند تستر تجهیزات‌هایی که واسه این مدرنیزاسیون کارخانه ضرورت دارند در مدت کوتاه‌تر این کارخانه باید تیر ماه امسال فعالیت خود را استحصال کنند آغاز کنند یکم درجه تقریبا 90,000 تن و 180,000 تن نورهای مینرالی استحصال می‌کنند در اساس گازی که این نورهای مینرالی آزوتی این اساس گاز استحصال کرده میشه. این چنین شرکتی تاکو کمیکال یک پروژه خیلی خوب بوده و اتمام رسانده شده رسانیده است میتونید در واقع تقریبا و شمولیت مستقیم میکنن. در اینجا ما برنامه داریم که محصولات نورهای مینرالی فسفوری استحصال کنیم. تجهیزات پورا وارد شده است در جمهوری در شرکت تاکو کمیکال ما باید داریم که در مدت دو ماه سپتامبر باید استحصال نورهای مینرالی فسفوری سوپر فسفات میتونن فسفات دیگر селитрш также газовый дигар. А калийни удобрения ваё дар мо мутаассифона нестанд. Беларусия ва Россия ино бозингари тамомдардозори мавдуи калийдо ҳастанд ва мо албатта бояди воридот шавем. оиди талко ва ширкатҳои духтариё инам ширкати робарят ширкати талко меҷаст баъд шумо бо мо гап занед лекин вобаста ба бисёр масалан проблемаи асосии талко чи аст пеш аз ҳамае ки корхона 48 сол умр дорад яъне 48 сол мо шумо дар 48 сол проблемаи бисёр мешавад ва ин гуна технологияи кӯҳна умуман дар дигар манотиқ дидан намешавад. инам як таҷрибаи бузурги тоҷикистон аст ки ҳамин ширкат ҳозир рӯз кор мекунад ва ҳозир дар баррасии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аст барнома омода шудааст барномаи модернизатсия ва дар ҳолати созмон додани таҷрибаи корхона як саҳми арзанда ихтиёр махсусан дар сар медонам ки саҳми арзанда ихтиёр дар иқтисодиёт ва дар таъминоти андозу дигар дар ҷумҳурии тоҷикистон мерасонад. ширкатҳои духтарӣ талкоин ширкати талко ресурс андиш онам ба он нигоҳ накарда ки ҳозир андиш мо ҳаматон медонед ки андиш дар бозори ҷаҳонӣ бесодиқа нарх арзиши боло шудааст. таъминоти ҳам нерӯҳои барқии шаҳри душанбе ва инчунин талаботи социалӣ ва дигари ҷуйгӯ карда истодан ва аз ҳисоби ҳамин осои гардони мо ҳозир аз баланд будани нархи алюминий ҳам якеш ҳозир мо тавонистестанд ки
خیست با فروماد این خط تجربه جهانی همین که تو $3200 نرخ الومینی بالانس شد امروز $2300. لیکن با این نگاه نکرده این نرخ برای استحصال الومینی در تاجیکستان بد نیست. یعنی که یعنی که من فکر میکنم که خیلی شرکت الومینی تاجیکستان 8 تا شرکت‌های دختری دارد اونو وظیفه دارن که کدومش قرضش پوره کم داشت اینا میتونه با شرکت با این سال تماما هذا نورهای مینرالی و نورهای مینرالی دهقان بیچاره نورهای مینرالی شما دوستان از یک مسئله در ما شما درک کنیم تامینات این نورهای مینرالی اصلا از بازار روسیه از خود اوکراین ازبکستان نه اول شما رو میگم اینو دولت‌هایی که استحصالات خودشون مثلا قزاقستان اعلام کردن اینو یگانه دولتی هستن که 5 نمود نورهای مینرالی رو خودشون تامین میکنن و در 5 گامه یعنی که در 5 دولتی که در دنیا هست اونو وارد گشتن اونو قدرت از همه پیش از اون بودن یه مشروع خون در داخل جمهوری است مثلا از تاکو کمیکال اون سوپر فساد استحصال میکنن اشخاص خامش فسفریت شد اینو از جمهوری ازبکستان میبرن با اون نگاه نکرده که در جمهوری تاجیکستان هم کانهای فسفریت روایت در پنجکن و اینشون در مناطق اکسال هم هست با این نگاه نکرده این روز کارکنه رو کردن بعد اشیاء خامون هم کارکن میگردن این هست راهی که ما باید در این راه برسیم ازاد این کارکنه ازاد برای ساختمان این کارکنه قریب 350-400 میلیون دلار کارکنه مبلغ گذاری ضرورت داره هزینه اینو کردستان مدرنیزاسیا کرده استودن این هم یک زینه می شود که بعد این ما میتونیم که یک جهش رو تشکیل کنیم یعنی که اینوستر پیدا کنیم به خود یعنی سه داخلی جمهوری پیدا شود نوزگاه خوش دارد این کاری ما چقدر خالی میکنم و من دوامی سال 2022 چند کارخانه به فعالیت شروع نمود و برای خانه کردن خدمات اهالی با این نمود محصول کدام تدبیرها و دولت کرده ایستاده است 10 دقیقه با از وقتی جلو کردن زیادتر شما